Mari tapi basah ngagai semua bala kita ti seluruhan bukulai ngau kami ba Aiban dibancah terus dari studio B RTM Kuching Aiban Sarito Aren 6 11 hari bulan 1 2025 begulai ngau aku Monica Gary. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Kerjasama serta kawal tiarat antara Perintah Malaysia ngau Jepun berguna benar dikena nentu ke inisiatif energi serta teknologi baru kelebih lagi ti berkawal ngau Sarawak berjalan ngau mujur. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah kenyak nyengkaum inisiatif baru ti dikemerat ke Sarawak bakal energi alternatif hidrogen serta masang kabel dalam tasik Ari Sarawak ke Semenanjung Malaysia ngau Singapura. Ia madahkannya antara perkara dirandau bak sesi bertemu mua antara Malaysia ngau Jepun diatur berkompleks Perdana Putra di Putrajaya. Sama bisi disebut ianya nombor ke Grid Energi ASEAN, Ari Laos, Thailand, Malaysia, Singapura serta Sarawak ungkup kabel energi tasik dalam Sarawak ke Semenanjung Malaysia engau Singapura. Tu berguna ke sawab Ari Jepun serta menua bukai tip berkawal. Nangkan kenyak inisiatif baru tu dikemerat ke Sarawaknya dekatnya rangkum Petros engau Petronas dikena ngemansang ke energi hidrogen ti nerima sokong Ari Menteri Besar Jepun. Ia berjakuk munyinya maya awam pengarang berita bergulai ngau Menteri Besar Jepun Shigeru Ishiba bak kompleks Perdana Putra di Putrajaya. Awam pengarang beritanya megak diguluk Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, delegasi Perintah Jepun, Menteri Kabinet Malaysia serta delegasi Perintah Sarawak. Berbak banyak Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara pemesai tingguluk sesi bertemu mua antara Malaysia ngau Jepun bak kompleks Perdana Putra Putrajaya kemari. Bak sesi bertemu mua antara Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim engau Menteri Besar Jepun Shigeru Ishiba serta sekedar pemesai kedua buah menua tu berandau ke sekedar isu ti berkawal. Tu nyengkaum pengawal dagang engau beranak ke pokok, pemangsang modal manusia engau kerjasama bak sektor energi. Projek ngemansang ke Taman Agro berbuliang di Sepawah dekat Berengkah dalam tahun tu. Sapit Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Emas madah kenyak nyerangkum tanah ti besar 300 hektar. Ia madahkan akak kediato 6 company besar BCRT dekat sama ngemansang ke tamannya. Datuk Ahmad Douglas Ugah megak madah ke Taman Agro berbuliangnya ila dekat mai pemansang nanti nyemak mujur ngangkat ke produktiviti serta penatai pemisik orang bumai berkebun. Yang ngarap ke semua raban orang kelebih lagi upis bertanam bertupik serta agensi tip berkawal ngau bumai berkebun bempu tanggung pengawak ke diri empu. Nyak sekedar ari tanggung pengawak sidak nombor ke pengawak bertanam bertupik moden ungkup rakyat. Pengawak bertanam bertupik moden berpelasar ke teknologi dekat ngangkat ke bertanam bertupik kurang insentif pengerja pengawak kasar, tip produktif agi serta mayuh penguntung. Datuk Ahmad Douglas berjakuk munyinya bak pengerami nyerah ke baja ngagai orang tik nanam sawit di Sepawah. Bantu ari upis bertanam bertupiknya diberi ngagai 249 ekor orang berkebun min. 39 juta ringgit sudah disediakan dikenak nombor ke-23 Palan Ngeremai Kebenaran Nasional Nadi baru di Serata Menua Sarawak dikenak negap ke infrastruktur teknologi pemadah ngau komunikasi ICT di Menua tu kelebih lagi bakandang Menua Pesisir. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke hari penyampaunya 3 buah nadi sudah dipenyadi ke kemari bak menua Sibu yang nyak Bateko, Pelawan, engau Salim tiada tembuk serta dibuka ujung tahun yin kemari. Ia madah kenyak sebagi hari 23 buah nadi baru tiada dikebenar ke Suruhanjaya Komunikasi engau Multimedia Malaysia SKMM tahun yin kemari. 3 buah nadi di Sibu tiada tembuknya ngujung ke Sarawak ngembuan 156 buah nadi. Datuk Seri Julaihi maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita bak Tekuk Sibu. Ia madah ke perengkal guna nadinya kerjasama antara Perintah Besar engau Perintah Sarawak dikena ngangkat ke akses rakyat ngagai teknologi digital. Projek Eco Bricks ianya inisiatif tingurang ke pengamah hari plastik serta ngirik pemerti hati. Berkawal dengan pemersi rampak menua benung di Pejalai ke dikena nyapai rekod dunia Guinness ungkup tanggung pengawal pemandu besar Eco Bricks dalam tempoh 24 jam.
Kaban Kaunsil Negeri Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin madahkah projeknya dipasuk mayu macam agensi tinggi kaum NGO, agensi perintah, sekolah ngau palan pelajar tinggi. Entik nyemak mujur bergulai ngau dua gelar palan pesaka asal dunia UNESCO, Miri dekatnya di Kanang Negeri ti bulan 3 gelar dunia di Malaysia. Ya kemegak Menteri Pengangkut Sarawak bercakap munyinya bak sepengkah awam pengarang berita ti berkawal ngau pengawaknya di Miri. Berbaknya Chairman Serakup Orang Dagang Second Hand serta Recycle Miri, Brian Chia madaka rekodnya berguna ke 2,000 kg eco-bricks. Program itu dipasuk 41 organisasinya udah ngumpul 23,000 eco-bricks, sama ngau 4,000 kg. Pengawak tinentu ke pemerat butuhnya diatur kemari bak Stadium Bandaraya Miri, lalu pemutusnya dekat dipadah ke Sarito. Perintah menua sudah berjalan ke sekedar mitigasi dikenal mutar ke rega rumah Tindikit di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau Local Government Sarawak, Datuk Dr. Penguang manggil madah ke perkaranya nyadi bak semua kanandur ke alai rega tanah Tip Majak Mar dekat ngujung ke rega rumah Nikit di Sarawak yang kaum barang kena ngagak rumah. Ia megak madaka developer ngagak mayu hagit rumah pangsa puri mampu milik mayu macam pemesai untuk orang tik meli rumah bak Kanang Negeri. The government has done quite a bit to assist house buyers. As you can see that we have what you call this deposit housing scheme and also offer subsidies, affordable housing to those lower income group, especially B40 and below. Ia dirandau pengarang berita bak program Jerayawara Rumah Ngau Tanah 2025 diatur serakup developer pengawak berumah Ngau Tanah Sarawak Syeda di Kuching. Jerayawara Rumah sepengalamak 3 hari ti berengkah hari kemarinnya nyedia ke mayu macam tanah ngelingit Kuching Ngau Semerahan yang kau mayu macam servis renovate Ngau Bank. Perkara pelajar terus dikenati ke bak kandang menua Saribas di setipak ngau pengeransiang perintah nampak nembiak baru ti nyulut serta ulih bersemekia. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Muhammad Razi Sitam madahka perkara pelajarnya berguna benar dikena ngemansang ke Raban Bangsa serta menua tu. Ia madaka perintah dekat terus nyedia ke agi belanja untuk sektornya laban perkara pelajar enyak pukuk ti pemaduk mana untuk menua tu jemah hila. Datuk Muhammad Razi madaka perkara pelajar enyak kunci pemansang menua tu lalu inisiatifnya dekat diterus ke dikena nentu ke tiap buah sekolah di Saribas semampai nerima bantu dikena ngada ke bala nebiak ti berkualiti. Ia bercakap bunyinya bak pengerami pincin gawak pengajar bak SK Bungin Sepawah. Yang megak madaka perintah dekat terus ngenati ke sekolah bakandang menua Saribas hari tinyedia ke bantu ti sama nitia ke guna sekolahnya. Ia nemu pemar terditapik bala pengajar bak era teknologi tang madah ke bala pengajar bempu tanggung pengawak ti berguna benar ngembiang bala nembiak. Datuk Muhammad Razi megak madah ke perintah terus nyukung inisiatif bala pengajar nelebak ke diri ngau ubah pemansang serta nentu ke perkara pelajar di Saribas semampai relevan. Upis Pemansang Raban Bangsa kemas diperansang ngambil negap ke pelajar prasekolah jadi jenama di pemaduk dipercaya ungkup kategori palan pelajar prasekolah terdipilih pengguna di Malaysia Ari Readers Digest 5 kali berjurut. Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madahka anugerah 5 kali diterimanya ngayan ke pengeransian kemas tenyedia ke pelajar tumu anak mit berkualiti ngagi rakyat Malaysia lebih lagi Mensia Mayuh bakandang menua pesisir. Nya alaya minta apa inai nganjung anak sidak bersekolah bak tabika ngau taska kemas laban diperjalai ke nitia ke program kurikulum standard prasekolah kebangsaan baru upis Menteri Pelajar Malaysia ngau Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuh serta polisi ngau kurikulum permata negara ungkup taska. Ia bercakap bunyinya bak pengerami berjadi ke hari apresiasi tabika ngau taska permata kemas Parlimen Miri. Teks jakut ia dibaca pemesai khas politik Parlimen Miri, Christopher Jemat Ami. Programnya diguluk 231 ikut anamiat hari tabika ngau taska. Yang megak minta bala painai ngambil dan ngelempai ke tanggung pengawak 100% ngagai bala pengajar ngajar anak sidak tang berguna ke sawab hari bala painai empu engau penyaga.
Delegasi Serakut dan Biak Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas udah ngagolo Aum Besar Nintiang Tahun MPAT Majlis Belia Malaysia MBM ke-73 diatur hari 9 nyentuk ke 11 hari bulan 1 2025 di Kuala Lumpur. Aumnya digulo 401 ikut pengari hari serata Malaysia tinggal hari ke-41 Serakut dan Biak di Menuatu. Tuai Delegasi Saberkas Izzuan Haironi Kemegak Sekretari Eksekutif Saberkas Menua Sarawak Madaka Saberkas cukup temegak hati oleh ngangulu awam ke sekali itu serta nyukung pengawak timiliah tuai baru MBM. Ia Madaka Saberkas Sarawak ternyadi agensi gabungan rasmi Majlis Belia Malaysia cukup temegak hati oleh ngangulu awam besar ke sekali itu lalu nganjung 10 ikut pengari. Awamnya megak dikenal ngatur tunggak kuing ngau agenda pemansang Nabiak di Malaysia serta negap ke kerjasama antara Serakut Nabiak di serata menua Malaysia. Izzuan megak madaka awamnya platform ti berguna benar dikenal negap ke kerjasama antara Nabiak serta merik peluang agar Saberkas mansut ke buah penemu sida berkawal dengan pemansang Nabiak di Sarawak ngau di Malaysia. Saberkas megak ngarap ke kerjasama rati sudah ditanggapnya oleh diterus ke hari pemesai baru ke dipilih ila dikena ngemujur ke pemansang Nabiak Malaysia. Saberkas tingari ke Serakut Nabiak Sarawak ba'aum ke sekali tu dekat muka peluang agar Sarawak sama maksud ke buah penemu nampak raban Nabiak di Malaysia ungkup jemah ila. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Hari Sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Monica Gary, Madah Kediri. Mupuk dulu.